O guys, agluto tayo di tinola guys nga native with papaya. Yan. Tapos kukuha pa tayo ng dahon ng sili. Yan guys. Overload to guys. Oh, anong masarap. Egg. Medyo makrikuruan guys. Alam na this guys. First bite mo ito dalam ng guys. Galang guys. Wow. Nitid mo talaga. Pantay-tikwan guys, pabayan. Ang maawan dito guys, pangpasarap. Dahon ng sili. Ito yun guys. Ating tinola. Native. Maganda yun guys. Waldo tayo. Guys, banatan tayo. Ito yun guys. Oh, kabarbaraan na eh. Oh, that's it. Ayan guys, maganda yun guys. Oh. Sabaw. Dimas ka. Ang kulang na. Mag-unat ng urat. Siyempre hindi mawawala ang ating pinaka-paborito. Yan guys. Chicken. Native beans. Saka chicken feet. Yung masarap dito ba? Kayong ano natin guys. Kimol. Tapos sabaw guys. Sarap guys. Thanks for watching.